Yan yun guys. Yan. Zoom in. Yeah. Kamukha niya na. Sino ba kamukha ni Megan Yang yung mukha ah. Pero yung ulo kamukha ni Dagulo. Ganda. Zoom natin guys. Watch out for my guys. Guys. Focus oh. Focus. Ganda ng mukha niya guys. Hindi mo malaman kung galit o tumatawa eh. Ito. Iyak. Zoom in 360 guys. Zoom in, zoom out. Ganda pa na ng camera ko.